Tibra Sharok, Jorathino, Mantai Shoktairok, Shepherd is a Gitoribo, Hayake, Fanclay, Mantai Shoktairok no, Shagitongo, Kubuni, Tofani, Borok. Abo Hakino, Mantai Shoktai, Shagzakuni, Eva, Shepherd is a Puni, Abo, Bishikudam Rumino, and the Faka, Tibra Shot of Hawaii. Abo Hakino, Lightingly Shalki Jessica, Koktomo, Kashoy Hemani, Omar Pudi, Mokarai Kamibo, Haste Hapang, Panclay. Dumping station hayake kosok manam sitra kibna ni bagi kaisa thai sregi namani tiprasa amsayo hayake edisi amsayo abono chaje yangi khorang boti salebare noka haste kana gido obo haino mande shoktai sepre jage tore mani pati borno khas hajagai kaisa block wise hayake block biremni kaisa kotor himboto khaijaglai khana 19 May hayake sangrong salo haste kana gido aboli bagino tini 10 Monday constituency be khobjak Bisram Paribo Kaisa Tipramothani Koksa Panda Hayake Koksa Lemong Panda Khaizakha Arab Majak Phane Adongrok Bahike Tiprasarok Manthai Shokta Sekjagi Tongka Bahike O Manthai Shokta Rongno Kifeli Wi Tesha Tiprasarda Forongno Tesari Wi Mano Abrati Koksalaika Je mul in the demand gata Tipralen is a krang Kamikan Pilai Tongayu Teba Tawi Emon Dora Pasopaka and one so go Kamama Zaga Pilate Tahu sen kami amsai para amti noklas soba ward soba eba goro soba dik semat hanai tam ni make tabu go tino chin boba grasi teramat hanai luji kang baru bujia ko sentangge gera tebalan sani matong eba sentangge chin jo demand tangi semat tu boka karunga borta bujia ko asi nge seng borma bujungai trek tam ni make chin ti prasaro 60 থেকে 70 বছর রমই বুনি বসময় থংজামাং সিপিএম রক থংই থাকা Agi Congress Thanglangka tau BJP agi milai bosi tibrasarno hanang pinang kasini khaye 3000 sopakya teba kabunga borok kabunga kok sau piaba chin tibrasa emon jaga pai sopakin 30% bustang saltep komine hasi sowinai chin hate krei jeng tongal chin hat tongal joto kisungai hasi hat tongal nok tongnai hat tongal sakiri tongnai hat tongal development tongnai piaba kabunga party sau jeng development diki jeng thanai hai thanai irai thanai piaba Sini jadi khas sekali, sini je future sekali, enggak seng tabu seng development je berkayu mabo, sini tiprasa kanyam je kun development yang sih. Nong yo je Majlis per konstitusi wo tino tini BJP minister enggak, nor terus hai mano, IPT by jotengai nor seng ang nor jat area minister boot roh timan pas ke rohka. Tiap nor nogo tiprasa kanyam saya ke lama hamia tui kerai, kebang mas sakri bakri itu biasa kering kerai, biasa ke je mul nang mana lama nih. Lama nanggo tui nang bor thangna bagai जों सेया थांब्रो नखा गोबां नक गोबाय दंना नक गरै फियाबा बुनि बसंके नक्का ना कावो फियाब सिन बसंनि घर रंगे तर कमादि थाङि दंहाजे आबागै नरगो साइमनो जों साइमनो ताकलाय जे नेक्स्ट इलेक्शन फाइजों 2023 आजा गाव नंनायाव मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि बो सिन बुबागा नेतृत्व तिब्राम थारो जों ताकलाय जा केन्डिडेट देनाय नरगो आशीर्वाद दंखांके नरगो जदि मुसुं खांके नरगो जदि मुसुंगो से 60 থেকে 70 বছর মই নং এরিয়া বুনি বসনি বরমা বুট বাসাও বুনি বসন বরমা মিনিস্টার ngलाखा সিডি नामो मिनिस्टार ngलाखा से कांग्रेस अफ दंगो ता बीजेपी बो दंगो फेम नर जदि मुसुं गांगाके ता नं थाने जाहासि नर जदि तिप्रासा एमएलए साना मुसुं नं एरिया बो तिप्रासा नं न हामजांनाय नं बागै दंनि दुख कष्ट को सानाय बर नांगौ एसेमब्ली थाङि नांगौके नर एक लगे मा हिमनाय थानसानि बिसिं तैजों जे बस्तान इलेक्शन जिन बुबागा नेतृत्व जों अब मजलिसपुर जे एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि बो जिन तिब्रा जों एमएलए सामने हिंदर सामने ताने हाजि आर दारा ताबो बो किसु अंश तंखौ गोबांमा बरंमा जोंना हामजागौ गोबांमा बरं सिन लगि तंफेब किसु अंश बरक ताबो बो गोबांमा ब्रेन वाश जोंजा जिनि जे जों तांग्रा तिब्राले नां जों तांगै जिन तिनि तांगै हा कमाय दं आमर बुजियावै पार्टीना हामजागै पार्टीना तरजागै तिनि ताव को जोंना सिन बुबाग्रानो हनथों को खायमे सानाय जिनि बिउजे तंनाय आमटे बरनो जों नगर थाना बुजोना हासि आपनो वार्ड सभा खालेमानि मूल कारण है गोबांमा जों जे जनसभा खायखौ आजागास कख्रु थाइमालाया बे वार्ड सभा हाय जागाव आमटे गरवा सभा जागाव गोसो जेक्र पार्टी क्लास होनि मानो एबा सिनि जे बस्तनि सामुं तांबदां तामनाय जोंहा दिगो जों कक सालायमानो हासि तिनि सिनरो ओ एरियान जतो आंसे तंलाय रंनो आं कयनामु जोंगो जारा ताब किसु अंश चिन लगि फायाखौ चिनि जे चिन बोबागान थानजनो बुजियाखौ जों नगर हाबलायै जों तिनि गामि थानजा जानायफोरबो होनथों एबा जादे गुसिन बिसिं तिकक गाहामनि बिसिं सालाय वालाय सलायया
ko kaham thai bising ti sung chini je jeng tangi thansa nang jeng tangi buskang de jate jeng thansang jeng 1 last fight 1 last thunto jeng adiga bujongai haisi gobama bosor jeng rastri khelma jeng ta jar phai sopakya jeng ta buktai usma jawa krikya jeng ta thansa ke ekdom thansa mane 100% thansa ke jeng ta bubagan logiroi je buskang ni salo chin je gera te balen hinteng jeng thansa ni soba hinteng ab 2023 jeng assembly election o mojlis pur amchai o mojlis pur constituency jeng di prasan norok MLA sanamani bagai no ready tongdi akma bujongai haisi amse kok sawino buba grai loktheng tibrmotha YTF tidalek altheng hambai Bisrambari BC ni Bising Khobjak 3 number ward kaisa Utan Soba और सभा भाई मंजर पाएगा चीनी YTF the Central Committee General Secretary President তাই Youth ni Block Committee ni President Vice President সদস্য District Committee ni Vice President Block Committee Vice President অন্যান্য যারা ani খাজানি তাকুকটাই বুকুকসং বরগনানি পাইপ্রাইবা হামবাইয়া ফারুই কিসি সাকক তিনি আং অবনো সানাই যেহেতু আং অ ব্লক কমিটিনি প্রেসিডেন্ট তাকু বুকুকসং যারা খানাই চনাই জীবন বরক তিনি পান্ডা সকাইয়া কোনো কারণে সকাইলি বরগনা আং অ পান্ডান থেকে বর্ণ আং কবনমসঙ্গ তিনি যদি বরক ওরা জরা রিমালিয়া আগামী দিন নিবাগী বরক প্রস্তুত যদি যে প্রামসভায় যদি যুক্ত হইয়া অন্য কোনো হাইমা মানসগই যে প্রামসের বিরুদ্ধে যদি কোনো রকম কেবল মানসগই যদি তং হাগাই আং তিনি ও মিটিংতে পরিষ্কারকে গ্যারান্টি দিয়ে কক সাবো বা সানামুসঙ্গ সাকলাই কানামুসঙ্গ বরক বসকাং বনি জরতার জরা তঙ্ক ও ছড়ার বিসঙ্গ বরক রাজানা জিয়া নাহারমানি যে ওয়ানসুকমানি যে প্রামথর যে ওয়ানসুকমানি দফানি থুইনি যে এই যে মায়া মমতা হামজাগর বিসিংটি যদি বরক নাহাই হাঙ্গাকাই কেবমং খাই হাঙ্গাকাই বরং সত্যগরিরও বরক যদি ভান যে প্রামতা খাইয়া অন্য পাদি খাইতো নগর শ্রী শ্রী গাছুক তংতু ও জ্বর অবতাই ব কোন অবস্থা অবতাই ত্রিপুরানি উন্নতি খাইনি মালিয়া তাই ইয়ে খাইব ও ত্রিপুরা ইয়া হাইয়া কারিসে সানে বাধ্য গানি এই যে অবস্থা ও লাইজাক যার ফলে ভর্তি বাধ্যতাঙ্কা তোমার সময় আনি মানুষ ইজ্জত সামনে সেকেন্ড গান প্রজাক খাইনাই এই চিন্তাধারাখানি ঋতু বহাব প্রজাক খাই রেখা চিন মানানো কেরিকা 4 বছর 4.5 বছর তাই 7-8 মাস তঙ্ক চিনি ইয়াগয়া ভাবো তাও মানা তংসিসেন তাবো বোঝারা সিপিএম যারা সিপিএম তনে মানসংনাই রক বিজেপি ইংমং মানসংনাই রক যারা আইপিএফ টিহিনি মা খাওয়াই মানসুক তনাই রক 4 বছর 4.5 বছর কোনো ফানে মানলিয়া তাই 7 মাসও তামো মানছিনানি অমনি পরে যখন ত্রিপুরা মথা রাজধানী নেতৃত্বে চলছে আগামী 2023 যদিমান 2023 ফাইগলাক সম্ভবত 2022 শেষ দিকে সম্ভবত ইলেকশন নাই খুব সম্ভবত নরক তো এরিং থাঙ্গি চন আবো একেবারে গ্যারান্টি থাকে গ্যারান্টি দিদি মানো ত্রিপুরা মতা কাপাংমা বুদ্ধি जों আগামী 2023 जों ক্ষমতা ফাইনাই আবো সন্দেহ করে তাবো পদুরি থেকেব বিজেপি জোট আইপিএফটি ক্ষমতা ফাইনাই এমাং মানসুক আঙাকে বড় বেলাইকে ভুল ধারণা ভুল বড় তথ্য নাই তঙ্গ বনে বেকে বনা কবক নাই যারা নি মাইক খরং খাই জমায় তাকুকে বকুক জন্য গরে অতি শর্ত বেশি দিন জোড়ার জন্য হারিয়া হই রাজা তার দিকে দুয়ার খুলুগিরিকা ফাইদি অন্তত ত্রিপ্রাসাদ সেমিজন থানচাংলাই দি যেখানে রাজা তিনি প্রদর কিছু মারাইক্য খাবাই খুববাই মুক্তুই বিনি খাকলা বিনি সমস্ত কিছু মুক্তুই থুই রুই থুই রেনে ভাগ্য রইব তঙ্গ মুক্তুই কালকে মানে থুই রেখা মুক্তি কালকে মানে থুই রেখা এই যে মান বীর চিন্তি সহানুভূতি যে মানসিকতা ভাবে যে তিনি সরাইকে 3 ভাগে যে চাইয়া নইয়া খাই তো কাই তো মনি তাবো বলন জন থান যাক